Vamos rápidamente a entrar a la Biblia. Let's open up our Bibles. En Primera de Juan, 1 John capítulo 2, chapter 2, versículo del 15 al 17. from verse 15 to 17. Primera de Juan, 1 John capítulo 2, chapter 2, 15 al 17. from 15 to 17. Y cuando lo tenga, diga amén. Come on, when you got it, respond with an amen. Amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. The word reads in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Do not love the world, nor the things in the world. Si alguno ama al mundo, If anyone loves the world, el amor del Padre no está en the él. love of the Father is not in him. Porque todo lo que hay en el mundo, For all that is in the world, los deseos de la carne, the lust of the flesh, los deseos de los ojos, the lust of the eyes, la vanagloria de la vida, and the pride of life no proviene del Padre, is not of the Father, sino del mundo. but it's of the world. Y el mundo pasa And the world is y passing, sus deseos, and the lust of it. pero lo que hacen la voluntad de But Dios he that does the will of God permanece abides para siempre. forever. Pero el que hace la voluntad de But Dios he that does the will of God permanece abides para siempre. forever. So, como hoy es miércoles y estudio bíblico, And today is Wednesday in this Bible study. so quiero rápidamente hacer una introducción de Primera de Juan. I want to talk to you about 1 John. You may be seated. Oh, yeah. Sorry about that. He thought we was in the time of Estro. Everyone's Yeah. Go ahead. Todos sabemos que el autor de Primera de Juan es acreditado al apóstol Juan We know that the author of 1 John is accredited to the Apostle John. por la manera que él se expresa de lo que vivió y sus experiencias con Jesús. From the way in which he expresses himself about the experiences he had with Christ. No sabemos la fecha, We don't know when, pero probablemente fue escrito desde Éfeso but it was probably written when he was in Ephesus. hacia el final del primer siglo. Amen. At the end of the first century. Y el propósito de la primera, segunda y tercera de Juan, And the purpose of 1st, 2nd, and 3rd John, el autor menciona 4 razones para escribir esta carta a los creyentes. the author gives 4 reasons why he's writing these letters. La primera razón es para aumentar el gozo. The first one is so that there would be an increase of joy. En primera de Juan 1:4. 1 John 1:4. La segunda razón es para guardarlos del pecado. The second reason is to keep them from sin. En primera de Juan capítulo 2 versículo 1 encontramos eso. 1 John chapter 2 verse 1 we find Para advertirles acerca de los falsos maestros. to warn them about false teachers. Primera de Juan 2:26. 1 John 2:26. Y la cuarta para fortalecer su fe en Cristo And the fourth one is to then strengthen their faith in Christ. y para darles seguridad de la vida eterna. And to give them that security or that assurance of everlasting life. Primera de Juan 5:13. 1 John 5:13. En esta epístola In this epistle, Juan combate la doctrina gnóstica John goes against the false heresy of Gnosticism que negaba la humanidad a Jesucristo. that denied the humanity of Christ. Según lo que dice Juan, According to what John says, estas congregaciones divididas these divided congregations, parecen haber ideado algunas ideas extrañas sobre Jesús. amen, the reason why they were divided is because they took on these false narratives about Christ. Una de las razones era que él no era realmente el Hijo de Dios, Amen. One of the things that they said is that he wasn't truly the Son of God. más de lo que todos nosotros somos hijos de Dios. Amen. In the same way that we are sons of God. Él fue un ser espiritual todo el tiempo, They say that he was just a spiritual being the whole time, o un hombre que se transformó en un ser espiritual. or a man that transformed himself into a spiritual being. De cualquier manera, él solo pretendía tener un cuerpo físico. In any way, they say that he only pretend to have a physical body. Esa era una de las enseñanzas que ellos estaban enseñando en ese tiempo. That was the teachings that they were trying to bring into the church. Otro erróneo era como espíritu no podía haber muerto por nosotros, solo fingió morir. Another error is that because he was a spirit, there was no way he could have died for our sins, that he only pretended to have died. Estas ideas extrañas These false ideas aparentemente conducen a algunas aplicaciones locas en la vida. apparently began to do some things in the midst of their lives. Una de las
una de las más locas es suponer que el mundo físico no importa cuando se trata de lo espiritual. One of the craziest things is that they start talking about on how the physical world doesn't matter when you start speaking of the spiritual things. Y que las personas espirituales pueden hacer lo que quieran. And that spiritual people can do whatever it is that they want. Decir palabras de odios, They can talk hate, cometer adulterio they can commit adultery, o beber hasta el no poder más. or they can drink until they can drink no more. Ninguna de estas cosas None of les these importa a las personas que dicen que pueden ascender de la existencia física a un nivel superior de la espiritualidad. And so none of these things matter to the people that believe that they could ascend from the physical into the spiritual at any moment. Vemos en Primera de Juan, capítulo 2, We see in 1 John chapter 2, versículo 26 al 27. from verse 26 to And 27. you can follow along. Os he escrito esto sobre los que os engañan. I just copied that word from here. Os he escrito esto sobre los que nos engañan, This is written about those that are trying to then confuse us. pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. But the anointing that we receive from him remains inside of us. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. And we have no need of someone else to come and teach us. Así como la unción misma The same way that the anointing os enseña todas las cosas. will then teach us all things. Y es verdadera And it's true. y no es mentira. And it is not a lie. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amen. It teaches us how we must remain in him. Vemos el tema central de esta epístola, We see the general theme of this epistle, que Dios es vida, that God is life, luz that he is light, y amor perfecto. and he is that perfect love. Su carácter nos constriñe, nos obliga Amen. His character forces us a los creyentes a vivir en santidad to believers. It forces believers to live in holiness y con amor fraternal. and with brotherly love. En Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, In 1 John chapter 2 from 15 to 17, vemos el apóstol Juan nos da una advertencia de no amar al mundo. we see that John warns us not to love the world. La advertencia de no amar al mundo The warning of not to love the world, ni las cosas del mundo nor the things of the world. es un mensaje que el apóstol Juan escribió It's a message that John wrote, dirigido a los cristianos. amen, and it was directed to the believers, No améis al mundo not to love the world, ni las cosas que están en el nor mundo. the things that are in the world. Si alguno ama al mundo, If anyone loves the world, el amor del Padre no está en the él. love of the Father is not in him. Porque todo lo que hay en el mundo, Because everything that is in the world, los deseos de la carne, the desires, the lust of lo- the flesh, los deseos de los ojos the lust of the eyes, y la vanagloria de la vida, and the pride of life no proviene del Padre, does not come from the Father. sino del mundo. It comes from the world. Y el mundo pasa And the world will pass, y sus deseos, and its lust will pass. pero el que hace la voluntad de But Dios he that does the will of God permanece para shall siempre. abide forever. Antes de explicar lo que significa no amar al mundo, Before I can explain what it means not to love the world, consideremos lo que significa, let's lo que no understand, significa. let's understand what it doesn't mean. No amar al mundo no significa Not to love the world does not mean que no debemos amar a las personas que están en el mundo. that we ought to not to love the people that are in this world. Dios nos manda claramente a que nos amemos unos a otros, God tells us that we ought to love one another. incluyendo a nuestros enemigos. Amen. Including to love our enemies. En Marcos capítulo 12, versículo 31, In Mark 12, 31, el segundo es semejante. he says the second one is just as important. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your brother as yourself, your neighbor. No hay otro mandamiento mayor que este. There is no greater commandment than that one. Y hay otro en Juan 15, 12, And John 15, 12, Mateo 5, 44. Si quieren escriban estos versículos para que vayan y los lean. Matthew 15, 44, O Matthew 5, 44. 544. No amar al mundo no significa que no debamos disfrutar And not to love the world does not mean that you should not enjoy o aprovechar los grandes talentos que Dios nos ha dado. or take advantage of the talents that God has given us. Dios nos da muchas cosas buenas para disfrutar God gives us many good things that we can enjoy, y debemos recibirlas con acción de gracia, and we should receive them thankfully. siempre y cuando todo sea para la gloria de Dios. Always when we do all things for his glory. Santiago 1:17 dice, James 1:17 says, toda buena dádiva
Every good thing y todo don perfecto and every perfect gift desciende de lo alto, comes from heaven, del Padre de las luces, from the God of light, el cual no hay mudanza where there is no. Go ahead. ni sombra de variación. Ahora bien, ¿qué significa que debemos amar al mundo? What does it mean that we ought to love the world? ¿Qué significa no debemos amar al mundo? That we Sorry. should not love the world. En primer lugar, In the first place, tenemos que entender que lo que es pecaminoso that we need to understand that what is sinful no es el mundo creado en sí mismo, is not the world that was created. sino el sistema de rebelión contra Dios en este mundo. That's good. But the system of rebellion that's in this world. Voy a hacerlo una vez más, sino el sistema de rebelión contra Dios en este mundo. It's not the world that is sinful, it is the system of rebellion in the world that is sinful. El espíritu de este mundo, The spirit of this world que proviene de that Satanás, comes from Satan, está en contra de Dios he is against God, it's against God, y de sus propósitos. and against the purpose of God. Y lo pueden encontrar en Efesios capítulo 2 del 1 al 3, And we can find it in Ephesians chapter 2 from verse 1 to 3. Primera Corintios capítulo 2 versículo 12, 1 Corinthians 2:12, Segunda Corintios 4:4. 2 Corinthians 4:4. Juan aclara específicamente John clarifies, a qué se refiere cuando nos prohíbe amar al mundo. amen, of what it means that we ought to not love the world. Es decir, los deseos de la carne, It means that if the desires of our flesh, los deseos de los ojos our desires of our eyes, y la vanagloria de la vida, and the pride of life, todas estas actitudes son pecaminosas all these attitudes are sinful, y están en contra de Dios and they go against God y su voluntad para nosotros. and against God's will for your life and mine. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado batallando I don't know how many of you found yourself battling con los deseos de la carne, with the desires of your flesh, con los deseos de los ojos with the desires of your eyes, y la vanagloria de la vida. and with the pride of life. Y yo he batallado con las tres. And I have dealt with all three as well. Amén. They've been saved all their life. Go ahead. This is for me and you. I know it worries me, right? O sea, mientras yo preparaba este mensaje, While I was preparing this, el obispo me había dicho que preparara este mensaje o que iba a tener esta parte un mes atrás, I was told about this about a month ago. porque él sabe que él me tiene que mandar un FedEx, invite and everything para yo prepararme. Pero lo que me gusta de esto es que antes que el obispo me dijera eso, Minister Christian estaba predicando o trayendo un estudio. But before Bishop had told me, Minister Christian was bringing forth a Bible study. Y mi esposa y yo veníamos de camino conversando una conversación, vamos a ponerlo de esta manera, de dos cristianos de la senda antigua, rajatabla, per se, right? And my wife and I were having a conversation about two old Christians from back in the days and their Y hablando de las ways. cosas que vemos que han entrado en las iglesias, And we start talking about the things that we see, maybe the things that walk into the church. y no estamos hablando de esta iglesia, estamos hablando de otra iglesia We're not en talking about general. this church, the one around the corner. Las cosas que vemos en YouTube, los pastores, lo que integran en los cultos para traer. We see the things that people are doing on social media, the pastors, the things that they're allowing to come into the congregation. Y cómo hemos visto que muchas iglesias han metido el mundo dentro de la iglesia. And we see how many churches have allowed the world to come into the church. Y yo le decía a mi esposa, And I was saying to my wife, ¿cómo nos vamos a identificar? how is it that we're going to be able to identify? ¿Cómo vamos a ser diferentes? How is it that we're going to be different? Y yo sé que el Espíritu está dentro de nosotros. And I know that the Spirit of God is inside of us. La Biblia nos dice que nosotros daremos frutos. And the Bible says that we shall be known by our fruits. Pero yo decía, But I was saying, si nosotros vamos a dar frutos but if we're going to give fruit para cambiar el de allá afuera, so that we can change those that are on the outside, ¿por qué vamos a meter lo de allá afuera why are we going to allow the things from the outside para tratar de entretener los que están aquí to adentro? try to entertain the ones that are in here? Y era una conversación que teníamos, yo decía, a lo mejor yo todavía estoy en eso de jajatabla. And, You know? and that was a conversation we had, and maybe I'm still just stuck in my old ways. Pero cuando el obispo me llama y me dice, o me manda un mensaje, But then Bishop sent me a text mientras el ministro Cristian estaba dando el estudio, while Chris was teaching. y él me dijo, oh, May 1st. Y yo dije, ok. Y me dijo el 1 de mayo. Y
Rápidamente el Señor me llevó a este versículo. And quickly the Lord took me to this verse. Y yo fui y hablé con el obispo. And I went and I spoke to Bishop. Le dije, obispo, esto fue lo que Dios puso en mi corazón. And I said, Bishop, this is what God placed in my heart. Pero no quiero hablar nada que sea mi opinión. But I don't want to talk anything that's my opinion. No quiero hablar nada de lo que yo vea que me haga pensar mal del cristiano. I don't want to talk about things that I might see that's going to make me think bad about other believers. Quiero que sea el Espíritu Santo el que me guíe, que me prepare. I want to be the Holy Spirit, the one to lead, guide me, and to prepare me. Y mientras me fui para mi casa meditando en este versículo, yo And while I decía, went home and I was thinking about this verse, yo dije, Señor, I wow, said, Lord, esto es profundo. this is so profound. Pero mientras meditaba en el versículo que decía de los deseos de la carne, But while I was meditating on the verse and it talked about the desires of the flesh, los deseos de los it ojos, talks about the lust of the eyes, los deseos de la avaricia, it talks about the pride of life. yo decía, wow, Señor, antes que yo predique esto, I said, man, Lord, before I preach this stuff, yo tengo que pedir perdón y arrepentirme. I need to ask you to forgive me and I need to repent. Porque cuántas veces con estos ojos he mirado cosas Because how many times with these eyes have I looked at things y he codiciado cosas and I have desired things y he hecho cosas para vanagloriarme. and done things because of pride. Y a veces uno lo hace intencionalmente. And many times we do it unintentionally. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el fin de semana, For example, this past weekend, estaba con Bella window shopping en los dealerships, I was with my daughter mirando carros en los dealers. looking Entonces, at cars in the dealers, window shopping cars. Bella me decía, That's good. ven, papi, este carro sí que está lindo. And my daughter would say, Dad, this car is nice. Y yo decía, Bella, imagínate yo llegar a la iglesia con este carro. Come on. And I said, Bella, imagine if I was to get to church in this car, what Tony would say. O- No, I'm joking. y yo le dije a Bella, imagínate, mami no está con nosotros, ella no sabe nada, And I Que told yo- Bella, Mommy's not with us. She doesn't know anything porque ella no me va a dejar. because she won't let me. Y dije, imagínate ir a buscar a la mami en casa abuela en este carro. And imagine to go pick up Mom and Grandma's house in this car. Pero después el Señor me recordó este versículo, But then the Lord reminded me of this verse. la vanagloria. The pride of life. Hacer algo para que la gente diga, To wow, do things so that other people can say, wow. para darme la espalda, man, that's a nice car. Amen. So that I can say, que carro lindo. Pero, man, sorry, you know, it's my Spanglish. Good. You know? Pero para que vea que Dios primero tuvo que hablar conmigo That's good, man. So we can see that God first spoke to my life para yo poder traer este mensaje. so that I'll be able to talk about this. Porque yo no soy más santo que ustedes. Because I'm not holier than you. Yo soy carne igual que ustedes. I am flesh just like you. Yo tengo dos ojos igual que ustedes. I got two eyes just like you. Amén. Uno de los pasajes más citados Amen. One of the verses that has been repeated the most, respecto al pecado amen, in conforming to sin, se encuentra en Primera de Juan 2:16, and it's found in 1 John 2:16 que lo acabamos de leer. that we just finished reading. Y para referencia, esto me impactó. And just so that you would understand how this really impacted me, Mira Génesis 3:6 lo que dice. look at what Genesis 3:6 says. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer And the woman saw that the tree was good to eat. Come on, now you y preach que era agradable a los ojos And it was pleasing to her eyes. y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Amen. And so the tree was good to be able to obtain knowledge. Y tomó de su fruto And she grabbed of the fruit y comió. and she ate. Y dio también a su marido, And she gave to her husband. el cual comió así como ella. And he ate just like she did. El primer pecado, The first sin, la desobediencia de Eva, disobedience of Eve. fue el resultado It was the result. de la rendición ante las mismas tres tentaciones. Amen. It's her giving herself into these three desires. That's good. En este versículo, Génesis 3:6, In Genesis 3:6, podemos encontrar Primera de Juan 2:16. we find 1 John 2:16 in this. Si lo rompemos de esta manera, los deseos de la carne, If you break it apart, the El vers- lust of the flesh, el versículo 3:6 de Génesis dice, bueno para comer. it was good to eat, desirable to eat. Los deseos de los ojos, Amen. The lust of the eyes.
En el Génesis 3:6 dice que era agradable a los ojos. It says it was pleasing to her eyes. Y la vanagloria de la vida, And the pride of life, dice en Génesis 3:16, codiciable para alcanzar la sabiduría. it says it was good for her to reach wisdom, knowledge. Amén. Así fue que el diablo la hizo ella tomar la decisión. And that's the way the devil was able to deceive her. Vas a saber el bien y el mal, You're going to know the difference between what's good and what's wrong. la vanagloria. The pride of life, Los deseos de la carne the desires of the flesh. abarcan pecados como la inmoralidad sexual, Amen. When we talk about the desires of the flesh, it embarks many sins such as sexual immorality. inmundicia, Amen. Lust and desires. enemistad, celo, Amen. pleito Jealousy, anger, y otras semejantes cosas. and many other things just like it. Los deseos de los ojos The lust of the eyes. son la raíz de la codicia. Amen. It's the things that you desire. The fruit Muchas of what you veces lo que desire. vemos por los ojos Amen. Many times it's the things that you set your eyes upon. nos convertimos como estos muñequitos que cuando tú ves algo te vas en el aire You become like those cartoons. When you see things, your eyes pop out of your head and you're floating in the porque air. tú lo codicias. Amen. Because you are desiring it by looking at it. Pero son los deseos de la carne, eso es el pecado. Amen. But those are desires those are the lust of your eyes. It's sinful. Es el deseo codicioso de las riquezas materiales y las posiciones de este mundo. It's a desire to just gain wealth and position within the midst of this world. Y por último, la vanagloria de la vida And lastly, the pride of life. es el arder o presumir Amen. Is to desire, to want de las ambiciones y los logros. about ambitions and things that you El want. deseo de recibir honor y aplausos del mundo. Desires or to have people applauding you and the recognition of the world. Como decía, ¿cuántas veces hacemos cosas para que la gente nos exalten? Like I said, how many times we do things so that people can exalt us. It's good. You know, yo le dije a la nena, I told my daughter, yendo para atrás a la historia del fin de semana, going back to my weekend, yo le dije, mamá, yo puedo meterme en ese carro, I said, baby, I can get into that car. pero cuando mami sepa lo que vale ese carro, But when mom finds out how much that car costs, el gozo de los dos se nos va a ir. the joy of both of us is going to go. Pero a lo mejor el gozo se me iba a ir en ese momento, Or maybe the joy might have left at that moment. pero a lo mejor gente diciéndome, ese carro está brutal. Or maybe by people telling me that car is awesome. Pero ¿qué yo preferí? But what did I prefer? ¿Estar bien con mi esposa y con Dios? To be well with God and my wife? ¿O estar bien con gente que no van a pagarme mis biles? Or to be okay with people that ain't going to pay for my car? Let's go. ¿Ah? Y después estar llorándole a Dios And then to be crying to God por estar en una situación de yo no debo estar. because you find yourself in financial ruins because you can't pay what you bought. Amen. And then they turn off your lights and your cable. Go ahead. That's it. Jesús fue tentado por Satanás That's good. Go ahead. Jesus was tempted by Satan en estas tres áreas in these same three ways. y salió victorioso cada una de And he ellas. was victorious after every temptation. En Mateo 4, In Matthew 4, del 1 al 11 dice, from 1 to 11, it says, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto Jesus was taken in the spirit to the wilderness by the para spirit ser to the wilderness, tentado por el diablo. to be tempted by the enemy. Y después de haber ayunado 40 días y 40 And noches, after he had fasted 40 days and 40 nights, tuvo hambre. he was hungry. Y vino a él el tentador And the enemy came to him y le dijo, and told him, si eres hijo de if Dios, you are the son of God, di que estas piedras se conviertan en tell pan. these rocks to turn into bread. Ahí vemos el primero. There we see the first one. Y respondió y le dijo, And Jesus responded, escrito he estás, says, it is written, no solo de pan vivirá el hombre, man shall not live by bread alone, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. by every word that flows from the mouth of God. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad And so then Satan took him to the holy city y lo puso sobre el pináculo del templo and put him on the pinnacle of the temple. y le dijo, si eres hijo de Dios, And he told him, if you are the son of God, échate abajo, amen, throw yourself down, porque escrito estás, because it is written a tus ángeles mandará cerca de ti that the angels he was sent to be near you, y en sus manos te sostendrá, and in their hands they shall sustain you, para que no tropieces tu pie en piedra. so that you would not trip or fumble over ground. Y Jesús le dijo, And Jesus responded,
escrito está también, He said, it is written also, no tentarás al Señor tu Dios. you shall not tempt the Lord your God. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto And the third time, the enemy took him to a high place. y le mostró todos los reinos del mundo And he showed him all the kingdoms of the world y la gloria de ellos. and the glory of those kingdoms. Vemos aquí la vanagloria. And here we see the pride of life. Y le dijo, And he told them, todo esto te daré all these things I shall give you si te postrares y me adorares. if you would bow down and worship me. Entonces Jesús le dijo, And Jesus looked at him. vete, Satanás, He said, Satan, get thee behind me. porque escrito está, Because it is written, el Señor tu Dios adorará the Lord your God you shall y a worship, él solo servirá. and you shall serve him only. Y el diablo entonces le dejó, And the devil left him. y he aquí vinieron ángeles y le servían. And here angels came and began to minister unto him. Cabe destacar que Jesús citó la palabra de Dios And Jesus then went ahead and demonstrated, spoke the word. para responder a cada una de esas tentaciones. So, and to respond to every one of those temptations. A diferencia de estas manifestaciones The difference of these different manifestations, del amor del mundo, amen, and the love of the world, los deseos de la carne, the desires of the flesh, los deseos de los the ojos lust of the eyes, y la vanagloria de la vida. and the pride of life. A los cristianos se le mandan a imitar a Cristo Christians are told to be imitators of Christ y vivir una vida disciplinada, and to live a disciplined life. justa y piadosa. Amen. A just life, pure life. En Tito capítulo 2, In Titus chapter 2, del 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios it says, for the grace of God se ha manifestado para salvación a todos los hombres, has manifested for salvation to all men, enseñándonos que, teaching us renunciando a la impiedad that if we reject sin y a los deseos mundanos, and the desires of this world, vivamos en el siglo sobrio, amen, and we live wisely, justa y piadosamente, amen, just and pure, aguardando la esperanza bienaventurada amen, holding on to the promises y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, and awaiting for that promise and manifestation of our Lord and Savior, quien se dio a sí mismo por nosotros who gave his life for us, para rendirnos a toda iniquidad amen, so that we can overcome every y iniquity purificar para sí un pueblo propio, and purify his people, celoso de buenas obras. amen, jealous of all works. Quiero compartir con ustedes algunos versículos I want to share some verses with you all, de la Biblia sobre amonestaciones amen, in the Bible about warnings, contra la mundalidad de referencia al versículo 16. amen, against the worldliness in this verse 16. Romanos 7:18 nos dice, Romans 18 al 20, y sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, I know that in my flesh that there is nothing that is good, porque el querer el bien está en mí, because to want to do good is in me, pero no el hacerlo, but not to do what is good, porque no hago el bien que quiero, because I don't do the good that I want, sino el mal que no quiero. but I do the bad that I do not want to do. Eso hago. Those are the things I do. Y si hago lo que no quiero, And if I do what I don't want, ya no lo hago yo, I don't do it, sino el pecado que mora en mí. but the sin that is in me. Poderoso, ¿ah? That's crazy. ¿Cuántas veces nosotros queremos hacer el bien How many times we want to do what's good y terminamos haciendo el mal? and we always end up doing what is wrong? Yo he estado ahí. Romanos 8:8. Romans 8:8. Y a los que viven según la carne And those that live according to the flesh, no pueden agradar a Dios. they could not please God. Y como decía alguien antes cuando yo estaba en el evangelio, creciendo en el evangelio, se explica solo. And someone once said when I was young in the Lord, that verse explains itself. Porque dice los que viven según la carne Because it says that those that live according to the desires of their flesh, no pueden agradar a Dios. they cannot please God. Gálatas 5:16 al 17. Galatians 5:16-17. Digo pues, andad en el espíritu I tell you then to walk in the Spirit, y no satisfagáis los deseos de la carne, and you will not satisfy the desires of your flesh. porque el deseo de la carne contra el espíritu Because the desires of your flesh against the Spirit, y el del espíritu es contra la carne, and that of the Spirit is against your flesh. y estos se oponen entre sí, And these are combat one another, para que no hagáis lo que quisieres. so that you don't do what you desire to do. En Gálatas 6:8, In Galatians 6:8, y esto es un estudio bíblico, ¿verdad? and this is a Bible study. So, estoy trayéndote
Biblia. I want you to know that this is in the Bible. It's not my words. Porque el que siembra para su carne, Because he that sows for his flesh, de la carne segará corrupción. amen, from his flesh he shall reap corruption. Mas el que siembra para el espíritu, But he that sows for the Spirit, del espíritu segará vida eterna. but from the Spirit shall reap eternal life. Ahora vamos a brincar al versículo 17. Now go to verse 17. Vemos que Juan nos habla de la voluntad de Dios, We see that John talks to us about the will of God. Bienaventurados los que lavan sus ropas blessed are those that wash their clothes para tener derecho al árbol de la vida so that they would have the right to the tree of life, y para entrar por las puertas de la ciudad. and so that they can enter into the doors of the city. Esto lo encuentra en Apocalipsis 2, 22, 14. We see that in Revelations 22:14. Lavar sus ropas. ¿Qué nos quiere decir con lavar sus ropas? What does this mean by washing of the clothes? Vemos que en la Biblia nos habla de todo aquel que está sin mancha y sin arruga. Notice that the Bible talks about those that without stain and without wrinkle, Aquellos que son limpios de manos y puros de corazón. those that are clean of hands and pure of heart. Árbol de la vida. Amen. The tree of life. ¿Quién es el árbol de la vida? Who is the tree of life? Come on. Jesucristo. Jesus is the tree of life. Para entrar por las puertas de la ciudad. To be able to enter into the doors of the city. ¿Cuántos quieren entrar por esas puertas de la ciudad? How many of you want to enter into the doors of the city? Yo quiero entrar por esas I puertas. want to enter into those doors one day. Es una promesa. It's a promise. Y yo quiero caminar por esas calles de oro y mar de cristal. And I want to walk through those streets of gold. Juan 14, 23. John 14:23. Respondió Jesús y le dijo, Jesus responded and said, el que me ama, he that loves me, mi palabra guardará, my word he shall hold, y mi Padre le amará, and my Father will love him, y vendremos a él, and we shall come to him, y haremos moradas con él. and we shall live within him. Aquí vemos a Jesús hablando Here we see Jesus talking y nos asegura la bendición de la comunión divina. and assures us about that divine fellowship. En Salmo 143, 10, Psalms, what is it? 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, Teach me to do your will, porque tú eres mi Dios. because you are my God. Tu buen espíritu me guíe Amen. Your faithful spirit will lead me, a tierra de rectitud. amen, to a straight path. David nos enseña David teaches us que la oración es esencial that prayer is essential para someternos a la voluntad so divina that de we can Dios. submit to God's divine will. En la epístola de Primera de Juan, In 1 John, vemos cómo Juan también reconoció we see how John also recognized que el creer involucra that in order to believe, el admitir nuestros pecados y buscar el perdón de Dios. that in order to believe, it involves you admitting your sin and seeking God. Amén. El depender de Dios To depend on God, para librarnos de la culpa, to deliver us from the shame. And the así guilt. como también admitir nuestras faltas contra otros The same way that we are to admit our wrongs against others y enmendarlas. and to make amends of them. Es otro aspecto importante para llegar a conocer a Dios. It's an important aspect for us to be able to get to know who God is. Él nos enseña He teaches us que por medio de la obediencia that through obedience, podemos llegar a conocer a Dios, we shall get to know who the Lord is. tener comunión con Dios We shall be able to have fellowship with God, y llegar a ser como Dios. and we shall be able to become like Him. Nuestro amor por Jesús Our love for Jesus debe ser mayor que nuestro amor por cualquier should persona be greater than the love we have for anyone o cosa de este mundo. or for anything in this world. Si amamos mayormente al mundo, If we love the world, entonces el amor de Dios no está en then the nosotros. love of God is not in us. Para amar a Dios To be able to love God por encima de este mundo, above this world, debemos renovar continuamente nuestra mente we need to renew our minds con la palabra de Dios with the Word of God y poner nuestras mentes and put our minds principalmente en lo que es lo espiritual primary on the things that are spiritual. y no lo terrenal. Amen. And not the things of this world. Colosenses 3 del 1 al 4 dice, Colossians 3 from 1 to 4 it says, si pues habéis resucitado con Cristo, if you have resurrected with Christ, buscad las cosas de arriba, you shall seek the things from above, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. where Christ is seated at the right hand of the Father. Poner la mira en las cosas de arriba, Put your sight on the things of above, no en las cosas de la tierra, not on the things of this world. porque habéis muerto
because we have died. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. And now our lives are hidden in Christ. Cuando Cristo, When Jesus, vuestra vida, our life, se manifieste, shall manifest, entonces vosotros también then us also will. seréis manifestados en la gloria de Dios. We shall also be manifested in the glory of God. Culmino con este versículo. I'm going to finish with this verse. Primera de Juan 2:17. 1 John 2:17. Y el mundo pasa And the world passed, y sus deseos, and its desires. pero el que hace la voluntad de Dios But he that does the will of God permanece para siempre. shall abide forever. Amén. Dios les bendiga. Amen.